श्रीमद्भागवत महापुराण गुरु वैष्णव के अनुगत्य में поступам Гуру Вайшнав, мы कल पाठ कर रहे थे। вчера читали धर्म से दक्ष प्रजापति के 16 कन्या हुए और इसी 16 कन्या से 13 कन्या को उन्होंने धर्म को प्रदान किया। तो उसी धर्म से у Дакши Праджапати было 16 дочек, 13 из них он отдал Праджапати Дакши в жены. मूर्ति देवी के गर्भ से प्रकट हुए भगवान नर नारायण और какая-то Деви, Мурти Деви, что ли, дала рождение Нара Нарайне. और उनकी इंद्र के प्रति उपहार उर्वशी के बारे में कल हम लोग आलोचना कर रहे थे। Нара Нарайна Риша, он совершал उसके аскезы. बाद अभी दक्ष प्रजापति के И вчера мы слышали историю, как Урваши пришла к Индре. А сейчас мы поговорим о других дочках Дакши Праджапати. कहते हैं Говорится, देवाहुचुः जो मायया विरचितं निजयात्मनेदं खेरूपभेदमिव तत् प्रतिचक्षुणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्राप्तश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। कि जो देव नर नारायण ऋषियों का Дева स्तव करते हुए कहने लगे कि आप माया के он द्वारा начал возносить молитвы Нара Нарайне. आकाश में विराजित गंधर्व नगर की भांति ये जो विराट विरूप यानी जो विश्व सृष्टि की है, तो ये आपका अधिष्ठान है, यानी सारे विश्व में आप अधिष्ठित है, रहते हैं और सारी विश्व भी आपके अंदर रहता है। और आपने Ты रचना किया находишься повсюду, весь мир внутри тебя, и ты внутри всего. और खुद इसी विश्व में नर नारायण के रूप में खुद प्रकट हुए। Ты сотворил этот мир, इसलिए है и परम पुरुष ты входишь в этот мир в форме Нара Нарайне. Мы предлагаем тебе наши поклоны твоим лотосным стопам. सोऽयं स्थिति व्यतिकरोपशमाय सृष्टं सत्त्वेन न सुरगणां ननु मे यतत्वः दृश्याददभ्र करुणेन विलोकनेन जत्स्रवनिकेतनममलं क्षिपतारविन्दम्। कहते श्रौत पंथा से जिनका स्वरूप जाना जा सकता है, यानी श्रौत परंपरा को, ये प्रामाणिक गुरु परंपरा को बिना आश्रय किए हुए, हे प्रभु आपकी स्वरूप को कोई जान नहीं सकते। उसके कारण कहते हैं
Твою форму не знает никто. गीता में उनकी एक खेदोक्ति है। И ее возможно только узнать, слушая о тебе от Гурудева. В Шримад Бхагавад-гите Господь говорит: глупцы, они не понимают, они не знают меня. Они думают, я обычная личность. Это то, почему полубоги, они молятся. Только по Твоей милости люди могут узнать Тебя. Только по Твоей милости люди могут знать, кто Ты. И Твою милость можно достичь, Твою милость может обрести только тот, кто слушает о Тебе из лотосных уст настоящего духовного учителя. И Твоя сварупа — это адхоксута. То есть с помощью материальных чувств мы не можем понять Твою природу. И Ты сотворил всех полубогов. जो जुगल कमल नेत्र जहाँ लक्ष्मी का निवास स्थान है और निर्मल कमल स्वभाव को भी तिरस्कृत करने वाले हैं, आपकी कमल नेत्र हैं। У Твоих лотосных стоп живет Лакшми. हम प्रणाम करते हैं क्योंकि мы прилагаем наши поклоны Твоим лотосным стопам, поскольку Ты очень милостив, поскольку только по Твоей милости мы находимся здесь, в раю, а иначе бы демоны уже давно бы прикончили нас. И, हे विदुर जी, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तव करने के बाद नर नारायण ऋषि ने Майтрея говорит: о Видура, Нара-Нараяна Риши, когда полубоги молились Господу Нара-Нараяне, Он пролил на них милость. И полубоги, и тогда Нара-Нараяна, он отправился вроде в храм какой-то. सबके अंशी भगवान श्री कृष्ण और नर ऋषि पृथ्वी के भार हरण करने के लिए Нар-Нараяна Риши, он Амша, इच्छा को पूर्ण करने के लिए, наверное, верховной личности Бога. И полубоги возносят молитвы. Тот же самый Нара-Нараяна принял инкарнацию, пришел как Господь Кришна Ядуванши. तो उनकी जो कन्या थी दक्ष प्रजापति के, дочка Дакши, Праджапати, ее звали Сваха. जिन्होंने अग्नि को उन्होंने प्रदान किया, इसलिए она была отдана замуж за Агнидева. मंत्र के साथ स्वाहा रहता है. Поэтому всегда, когда мы производим жертвоприношение в огонь, мы все время говорим Сваха. ऐसे पिता उनकी अग्नि को भी 49 अग्नि कहते हैं. Огонь, он не один, бывает 49 видов разных огней. 49. 3 हुतभोजी पुत्र को उन्होंने उत्पन्न किया. अग्निदेव से स्वाहा से उत्पन्न हुए 3 बेटा.
Агни и Сваха дали рождение 3 сыновьям. और वो जो तीनों पावक, पवमान और शुचि, ये तीनों पुत्र के 3 сыновья, их 3 сына. 45 अग्नि उत्पन्न हुए, 15. Они вот на 3 у них родилось 45 или 49 вообще-то сыновей, и все они были огни. तो 45 प्रकार की अग्नि है। जैसा कहते जब было 3 сына, каждый дал рождение по 15 сыновьям, получилось 45 в целом, без этих 3 изначальных. И вот эти 45 это было огни. 40... Так, нет, почему-то говорится, что все-таки 49 видов огня. То есть 49 प्रकार की अग्नि, наверное, ऐसे पवन का भी 49 प्रकार की पवन है। 49 मूर्ति पवन и ветров тоже оказывается 49 разных видов. Есть вот панч основных, панч-пран, ну основных как бы, но там еще есть дополнительные какие-то. जन्नामं भेद ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टो यज्ञे निरूप्यन्ते अनयतते। और वेदज्ञ ब्राह्मण वेदोक्त यज्ञादि कार्य में जिनका नाम उल्लेख करते हैं, अग्नि संबंधी आहुति आदि प्रदान करते हैं, वहाँ पर 49 अग्नि को आहुति दिया जाता है। Огненное жертвоприношение, она производится как раз вот в эти 49 огней. Во время жертвоприношения используется, наверное, 49 огней. ऐसे 4 प्रकार की जो दूसरा बेटी थी दक्ष प्रजापति के, जिनका नाम था स्वधा। ये स्वधा को еще какие-то 4 дочки, у кого непонятно. Они были отданы Питри Пурушам. श्राद्ध करने के समय पुरोहित मंत्र पाठ करने के समय कहते हैं इदम पितृपुरुषेभ्यः स्वधा, नट स्वाहा नहीं कहेंगे, स्वधा कहेंगे, क्योंकि 4 पितृपुरुष होते हैं, उन लोगों को शादी किया स्वधा ने। Есть всего 4 Питри-Пуруши, и они были... Они женились на свадьбе, поэтому во время жертвоприношения, во время шравхи церемонии предкам говорится не сваха, а свада. और स्वधा की वायुना और धारिणी नाम को 2 कन्याएं उत्पन्न हुए, और दोनों पुत्रियों के ब्रह्मवादिनी और ज्ञान विज्ञान के, наверное, свада родила 2 детей. दोनों कन्या पितरया प्रतिरूपे स्वे भवायान गमे и обе эти дочки, они और उनकी एक छोटी पत्नी थी, छोटी बेटी थी दक्ष प्रजापति के, जिनका नाम था सती। у Дакши Праджапати была младшенькая дочка, ее звали Сати. И Дакша отдал ее в жены Господу Шиве. लेकिन सती देवी का कोई बेटा कोई बेटी नहीं थी, तो सती ने बाद में кстати, не было никаких недостатков. जहादी योग संयुता। बाद में वैष्णव विद्वेषी दक्ष प्रजापति के द्वारा सृष्टि हुआ शरीर के द्वारा वैष्णव सेवा होना लायक नहीं है, ऐसा सोच करके सती ने
अपना शरीर को जोग अग्नि के द्वारा त्याग किया था। उनकी Позже Сати она сожгла свое тело в огне. Она оставила свое тело в огне. चतुर्थस्कंदे श्री विदुर मैत्रेय संवादे दाक्षायणं नाम प्रथमोऽध्यायः। द्वितीय अध्याय। इस अध्याय में глава, दक्ष प्रजापति शिव का निंदा कैसे किया और क्या बोल के निंदा किया, इसका भी в этой части рассказывается, как Дакша Праджапати критиковал Господа Шиву. विद्वेषो मकरोत कस्मात् अनादृत्या आत्मजां सतिम। तो विदुर जी तो हैरान हो गए। Видур был очень удивлен, он сказал: «О, Матрея, प्रश्न आ रहा है, у меня есть сомнения в уме. प्रजापति हर लोग अपना बेटा से भी ज्यादा कन्या के प्रति स्नेहशील होते हैं, इसलिए पहले कन्या होने से У Праджапати Дакши была любовь к своей дочке. आजकल तो डाउरी देना पड़ता है, इससे दुखी हो जाता है, लेकिन कन्या जन्म होने से सुखी होते हैं, क्योंकि कन्या मतलब कन्या к своей дочке. जो आनंद देता है। Поскольку отец всегда любит своих дочерей больше, чем сыновей. आपको बताइए कि दक्ष प्रजापति ने Видура спросил अपना स्नेह के कारण कन्या को तो दान किया और इतना स्नेह भी करते थे, लेकिन प्रजापति दक्ष ने Праджапати он выдал замуж свою дочку за Шиву. वो सती के प्रति अनादर क्यों किया? कस्मात, इसके कारण अनादर किया। और Но почему же тогда потом, после, Дакша Праджапати выказал свое неуважение к Сати, пренебрежение Сати? Шива известен как лучший среди вайшнавов, вайшнавам Ядхашамбу. И почему Дакша, он не уважал Шиву, высшего из вайшнавов, я не могу понять. Почему он критиковал его? Кастам чара чара гурум нирвайрам санта вирграхам आत्मारामं कथम देष्टि जगतो दैवतम महत। और महादेव जी कस्तम चराचर गुरु, सारी जगत के गुरु, क्योंकि वैष्णव जगत के गुरु होते हैं। Господь Шива, он Господь всего мира. И ему поклоняются все вайшнавы, поскольку он лучший среди вайшнавов. Поэтому говорится Вайшнава Ядхам Шамбу. Он лучший среди вайшнавов. Господь Шива, он Джагадгуру. И у него нету врагов. Поэтому у вайшнавов не может быть врагов. Мы видим, что у Прохлада против него был его собственный отец и другие демоны. Против Харидас Такура тоже были против демоны. Против пандавов у него были враги. У пандавов были враги. Почему у вайшнав появляются враги? Ответ такой, что другие люди могут считать себя врагами вайшнавов, но вайшнавы, они не считают никого своим врагами. Поэтому Юдхиштхир никогда не считал Дурьодхану своим врагом. Он обычно всегда называл его Сурьодхану, а не Сурьодхана, а не Дурьодхана. Вайшнавы никогда не проявляют враждебность к другим. Поэтому про них говорится, что у них нет врагов.
और शांत И विग्रह также у Господа Шивы не было शांत никаких होते врагов. हैं। शांत क्यों? Он полностью умиротворен कृष्ण भक्त निष्काम и спокоен. अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ये जगत में वही अशांत रहते हैं Преданные Господа Кришны всегда умиротворены. और मोक्ष की Желание कामना есть जिनके только у अंदर тех है। людей, सिद्धि लाभ करके у कुछ ना которых कुछ जगत में करके нету мира. दिखाऊंगा, ये कामना जिनके Они अंदर все है। время желают чего-то. ये लोग अशांत रहते हैं। Поэтому из-за своих этих желаний लेकिन они कृष्ण никогда не могут быть भक्त счастливыми. कृष्ण सेवा के अलावा कृष्ण सुख के Но अलावा और преданные कुछ नहीं Кришны, चाहते हैं, जिसके कारण कृष्ण они भक्त शांत रहते हैं। принимают все только ради служения Господу, поэтому они всегда умиротворены. Это और आत्मा राम то, почему их называют Шанта Виграха. अपने अंदर ही रमण करते हैं, आनंदित होते हैं, दूसरा किसका अपेक्षा Я नहीं так понял, करते। про Шиву कोई говорят, पास что में он आए, тоже Атмарам. तो कल्याणी के रास्ता उनको Ему बताते हैं, अगर नहीं ничего आए, не нужно, तो अपने अंदर ही रमण кроме करते हैं, यानी самого भगवान себя की для लीला счастья. स्मरण करते Это हैं। называется Атмарам. कथम दृष्टि जगतो Он दैवतम всегда महत्। медитирует на और лилы उन्होंने Господа ऐसे जो Кришны. शंकर देव भी उन्होंने क्यों उनके प्रति द्वेष किया, क्या कारण है? Но почему тогда एतद् आख्याहि में Праджапати ब्रह्मन् Дакша जामातुः критиковал Шиву स्वस्य и относился к нему как к своему विद्वेषस्तु врагу? यतः परप्राणं तत्याज दुस्त्यजानसति। हे ब्राह्मण, हे मैत्रेय जी, विदुर जी पूछ О रहे हैं Браман, о Майтреяджи, कि हमको आश्चर्य लग रहा है कि जामातु ससुर सच विद्वेष о Майтрея, я очень удивлен, почему Дакша पता Праджапати लगता है критиковал कभी Шиву. मुख्यतः जामाता और ससुर का कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा। चालक बुद्धिदायक कलयुग के नियम बताया गया कि अपना भाई बुद्धि Правила देने для से Кали-юги आदमी таковы, सुनेगा नहीं। और जब ससुरालय से что साला का बुद्धि даже देगा, если तो вы उनको дадите बात хороший अच्छी совет तरह кому-то, मान लेंगे। तो उसके вас कारण не ससुर будет के никто साथ कोई слушать. लड़ाई दंगा नहीं होती है। लेकिन हमको आश्चर्य लग रहा है, शंकर देव शिव विद्वेषी नहीं है, शांत विग्रह है, शत्रु रहित है, फिर भी उनका अपना ससुर के साथ कैसे लड़ाई? Майтрея और दक्ष Видура प्रजापति удивлялся, ससुर почему बन करके, जो कि अपना Почему जामाता Шива, который शिव जी के всегда साथ क्यों умиротворен, लड़ाई? счастлив तो क्यों द्वेष и किया? самодостаточен, почему क्या कारण между है? ним प्राणं и सत्याज Дакшей दुस्त्यजान было सती। что-то вроде और сражения? क्यों सती देवी ने Почему так? जो दुस्त्यज्य प्राण И почему को, अपना शरीर को क्यों Сати त्याग दिया? Деви она यज्ञ अग्नि प्रकट करके принесла в अपने को жертву जला करके себя अपने саму, प्राण को क्यों त्याग किया? сгорев. आप उसको अच्छी तरह बताइए, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। श्री मैत्रवाच और मैत्र भी И Майтрея он стал отвечать शिव जी का दक्ष на этот вопрос. प्रजापति ने क्यों निंदा किया, निंदा की कारण क्या है और द्वेष करना क्यों Майтрея किया, Риши начал उसका объяснять, वास्तव अर्थ क्या है, почему было और शिव сражение जी между ने Дакшей и Шивой, दक्ष प्रजापति को क्यों и अनादर почему की, Сати пожертвовала, оставила свою गुरु वैष्णव के свое आदेश тело. से और अनुकंपा और अनुगत्य में हम काल पर Завтра мы продолжим, почему. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो